नमस्कार जय जगन्नाथ दिस इज सुरेश राज। तो आज आम गोटे ब्लग्स रे आज कुकिंग्स करिवे चिकेन बनेबा मतलब बैचलर मान केमती चिकेन खाई पारे से वीडियोस जल्दी जल्दी बनवा। तो फास्ट कढ़ई बसईछु सोरिष तेल ढालीछु तो तेल गरम हो गला आप देखुवे आम दुटी तेजपत्र पकेबा खंड दालचीनी काठी गोटे चक्री चार पाँचटा इलायची तीन चार्टा लवंग और तीन चार्टा गुजराती आपको टे भल कि फ्राए कर स्मेल आसे स्मेलटा आसला तो आम जेहेतु स्पेशल बनवा तो फास्ट आम पकेबा चार पाँचटी लगा कंचा लंका तेल पकईले कंचा लंकार जो रागटा पड़े था फ्राए जो रागर बनता बास्टाटा था बहुत फ्लेवरटा भल ही लगे आम पियाज दबा देखिए तेल में बहुत कम देखना तो एमती फ्राए कला बेले जो देखिए आपण मानकर पियाज टिके सॉफ्ट हो बेसी फ्राए करेंगे बेसी फ्राए करदे पियाजर किसी फ्लेवर बनता स्पेशली छणा पियाज टाइप आसो जमती कि आम बिरयानी वगैरह फ्राए करके दिखती टिके कंचा रही सॉफ्ट होना आर फ्लेवर आम देदेव अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण जो आपदेवे तार स्पेशल बहुत समय जाए फ्राए करेंगे कारण अदार स्मेलटा ही जीवा दरकार। आम टमाटो दे टमाटो देने भी टमाटो फ्राए टमाटो और पियाज आ मसला पूरा सफ्टनेस आने जल्दी जल्दी फ्राए हो आम किसी लुण ऐड कर पकई 2 चम्मच तो आम आधे 2 जन 4 पीस आलू पकई 4 पीस आलू एवं पकई दूसरी कारण मुझे फ्राए करेनि कंचा पकड़ बड़ बड़ साइज जेहेतु अच्छे सीझे टाइम लगे तो एवं आम पकड़ मसला फसला लगे फ्राए कर बर्तमान पकई तो बर्तमान कुछ समय घोड़े दबा लो फ्लेम कर 5
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆମ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଖୋଲିବା। ଟମାଟୋ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଏମାନଙ୍କର ପାଣି ଅଂଶ ସରିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଲଗା। ତ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବ। ତାମାନେ ନିଜେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ 2 ଚାମଚ ପକାଇବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଲର୍ ସମସ୍ତେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି କଲର୍ ପାଇଁ, କିନା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମିସ୍ କରିଛେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପକାଇଛେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବ। ସେଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ରଖିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିନା କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି କୌଣସି ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକେଇନି। ଆପଣ ହାତ ତିଆରି ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମଞ୍ଜି ବି ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଜଣେ 1, 2, 3, 4, 5ଟା ଆମେ ଏବେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ମସଲା ସହିତ। ଚିକେନ୍ ବି ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଣି ବି ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଚିକେନ୍ରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଚିକେନ୍ରୁ। ଆମେ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ ଓ ଫିଟିଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ଏ ବାସ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପକାଇଲେ, ବେଶୀ ପକାଇଲେ ସବଜି ଭଲ ଲାଗେନି, ତଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ହୁଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବେ।
ना कि गोटे यूनिक मसला थाए मोर स्पेशल हूँ जन दूसरी प्रति सब्जी जहाँ भी बनाए स्पेशली नॉनवेज बनइले मैंने देखुवे ये हूँ डालचीन आओ गुजराती पाउडर बुझिपारे यहाँ ही जदि मैंने नॉनवेज जो स्मेल टाक मैं पूरा मारिदी तो यहाँ हूँ मो फेवरेट फ्लेवर मुझे सब यूज करे मत भल लगे और डाइजेस्ट भी बहुत भल फ्राए कर मसला पकईकि मसला गुड़ा चारिड़े लगे ना गोटे जगह रहीगले खास लगे स्पेशल किसी हाई फ्लेम फ्राए करवा फ्राए कर लेग पीसटा बहुत सॉफ्ट बहुत जल्दी फटी जाए आलू पकई स्पेशली मसला बहुत कषि पानी देदेले जी जमी झोल खाइब से भात खाइबू इच्छा अच्छे देखिए उत्तराखंड जाइए खाया पानी दिला भात खायापे तो आप अनुसार टी खाइबे टी कम देवे तो आम ताको दे पानी एवं आम सब सीझा घोड़े रखिए पानी देखिए चिकेन पूरा सीझीगला चिकेन देखिए बहुत बड़ बड़ पकड़ सीझीगला तो मुझे सर्व करके देखेगी कि देखा जाए तो वेट करूँ बर्तमान सर्व करूँ आपण मैंने जनइबे आज रेसिपी आपमती लगे बहुत सहज बहुत यूनिक स्टाइल बना बहुत टेस्टी भी लगे आप ट्राए करूँ कमेंट सेक्शन जन